तापर लिख अचीवमेंट। अचीवमेंट रे फास्ट लिख 2 4 8 11 12। आगे हेडिंग एतिक लिख 2 4 रे लिख साउथ, से भितर 2 लिख सातवाहन, 4 लिख डेक्कान, 8 है राजगिरी, 11 है साउथ @ पांड्या चोला, 12 है बृहस्पति मित्र। 2 4 8 11 गला। तापर लिख 7 फादरहुड, तापर 5 है केनाल, 9 है कहीं सॉरी 5 7 9 लिख दी तो एपट सेपट कर देली। 5 7 9 सीक्वेंस कर दवा। 9टा है विजय पैलेस, बुझिल। तेणु 7 5 7 9 है गोटे सीक्वेंस, 5 है केनाल, 7 है फादर, 9 है विजय पैलेस। बुझिल सीक्वेंस रे एमती मन रखियो। गोटे है 2 4 8 11 12, गोटे है 5 7 9। बुझिल कि नहीं? ଆଜ୍ଞା तापर बंचिला केते 3 13 ना किसी बंचिला 3 13 6 3 6 13। तेणु 3टा है एंटरटेनमेंट, 6टा है वेलफेयर, 13टा है रिटायर प्लस रिलीजियस। अब ये 13 लिखि दो केब 117 केब। जदि पड़े कौ रेनालियर से केब खंडगिरी उदयगिरी केब करथिला 13 सरीला नहीं सीक्वेंस। अब एकटा है कैपिटल। तेणु ये सर्टकट रे मन रखियो। तापर डिटेल्स रे जाटा कि मुखे लिखियो। बुझिल। तेणु सीक्वेंस केतरा हला गोटे 2 4 8 11 12 आ गोटे 5 7 9 सरी गले। तापर है 3 13 मन रखियो 3 13 मझिरे हला 6। बुझिल। तेणु जो सब मन न रखि पारे एटलिस्ट यही सीक्वेंस मन रखी जीवो 5 7 9। 7 है बाप, 9 है घर, 7 है 5 है केनाल। तेणु 2 4 8 11 12 से भितर देख 2 4 8 11 12। तेणु 8 टा को मिडिल रखिल। तेणु ये गोटी है नॉर्थ एक्सपेडिशन। बुझिल। एपटिकी साउथ, एपटिकी साउथ। बुझिल कि नहीं? yes sir yes sir ट्रिक्स एमती मन रख। देखो से ट्रिक्स आउ थे कह दूची। तामाने मन रखिल 3 5 7 ये है गोटे इविन नंबर ना ऑड नंबर। इविन नंबर रे 2 4 6 टा को छाड़ी दियो तळुकू, 8 तापर 10 टा को छाड़ी दियो तळुकू, 11 तापर है 12। सेतिक ना नहीं? तापर बंचिला केते 1 एडी तो 6 गला और रहला गोटे 13। तेणु 1 6 10 13 रहिले। 2 4 8 रु 8 है सट्रिक नॉर्थ रो राजगिरी। तेणु 2 4 है साउथ, एपटिकी है साउथ। तेणु जदि 8 रे गला तेणु ओबियसली 3 5 7 9 9 रे कोन हबो Palace विजय पैलेस। 7 रे हला बाप, 5 रे हला केनाल, 3 रे हला एंटरटेनमेंट। तेणु 6 है वेलफेयर, 10 सेना हारिक आसवे, 10 रिटायर्ड, 1 है कैपिटल। बुझ पाइल? तेणु ये सीक्वेंस रे मन रखियो। से नंबर रे लिख दी तो से नंबर रु तुम मन रखियो। सर 9 ରେ 10ଟା ଡାକି ନଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ हाँ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଡାକିଲେ ସେଠି 10ଟା ଡାକି ନଥିଲି। ओहो ए 10टा गोटे बंची जाइए। एबे तो गोटे गोटे डाकुच देख एतिक तो सीक्वेंस मन रख दियो। तापर गोटे गोटे लिखिबनी। फास्ट लिख फास्ट फास्ट लिखि लिख खाली 24 से अनुसार तुम तोर बयस काउंट करियो। एटी कोन रिपेयर कलिंग नगर, कलिंग नगर
ବ୍ରାକେଟ ରେ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଖାରବଳ ପଡେବି କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଲେଖିବ ଆଉ ଏମିତି ପଡିବନି ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଖାରବଳ ପୁରା ପର୍ପରଲି ଏମିତି ପଡେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଖାରବଳ ଅନ୍ ଫାଷ୍ଟ ରେନାଲ ଇୟର କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥିଲା କାରଣ ସେ ବାରମ୍ବାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସାରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ତ ପଚାରିଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ହୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତାପରେ ଆଟ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ 35 ଲାख ପ୍ଲସ ଡିଗିଂ କେନାଲ ଆଉ ଗାର୍ଡେନ ଖତମ। ତାପରେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ରେ କଣ ସାତବାହନ ରାଜା କିଏ ସତକର୍ଣୀ 1 ଅପ ଟୁ କମା ଅପ ଟୁ କୃଷ୍ଣା ରିଭର। ତାପରେ କନକୁଅର ऋषि କଙ୍ଗର ସଇଲା। ଆଉ ତମେ କାଳେ ଭୁଲିଯିବ ପୁଣି ସାତବାହନ ଭାବିବ ନର୍ଥ ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖିଦିଅ ସାଉଥ ବୋଲି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଭାବିଦବ ସାତବାହନ ଟା ନର୍ଥ ବୋଲି କାହିଁକିନା ଏକ୍ସାମ ରେ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରିଦବ ସାଉଥ ଏକ୍ସପେଡିସନ। ତାପରେ ହେଲା ଥାର୍ଡ ହେଲା ଫିଷ୍ଟ ପ୍ଲସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଠି କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ହଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଥ ଫିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ରେ ଆଥର ଲେଖିଦିଅ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ନା ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ମତଲବ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ରେ କୋଉଠିକି ଆସିବ ଡେକାନ ଆଟ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ ନାସିକ। ଏବେ ନାସିକ ରେ ଗାର ମାରିକି ଲେଖ ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ଥ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଉଥ। ନର୍ଥ ରେ କିଏ ହେଲା ରଥିକା ସାଉଥ ରେ କିଏ ହେଲା ଭୋଜକ ସଇଲା। ତାପରେ ଫିଫ୍ଥ ହେଲା କେନାଲ କୋଉଠି ତନସୁଲିଆ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ। ତାପରେ ଏଇ କେନାଲ ପାଖରେ ଗାର ମାରି ଲେଖିଦିଅ ଆଟ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ ଓଲ୍ଡ ନନ୍ଦ ତାମାନେ ନନ୍ଦବାଲା ଆଗରୁ ଏଟା କରିଥିଲେ ବୁଝିଲ। ହାସଟାଗ ମାରିକି ଲେଖିଦିଅ ଫର ଇରିଗେସନ। କେନାଲ ଟା କଣ ପାଇଁ କରିବ ପାଣି ମଡେଇବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କଣ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କରିବ କି ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସିକ୍ସ ହେଲା ୱେଲଫେୟାର ତେଣୁ ୱେଲଫେୟାର ମାନେ ରେମିଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତେଣୁ ରେମିଡି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ପଇସା ଛାଡୁଛି ମାନେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଫ ଟ୍ରେଜେରୀ ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟାର ମାରିକି ଲେଖ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଫ ଟ୍ରେଜେରୀ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଡେରିଭେସିଭ ମାନେ ରେମିଡି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଚାରିବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଦବ ତା ଟ୍ରେଜେରୀ କେବେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଲା ତେଣୁ ତମେ ସେଠି ଗେସ୍ କର ତାର ଓଭରଫ୍ଲୋ ଟ୍ରେଜେରୀ ତ ମୁଁ କେବେ ପଢିନି ତେଣୁ କେବେ ହବ ଓବିୟସଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ତ ଫ୍ଲୋଟା ଟ୍ରେଜେରୀ ଟା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି ସେ ହଟେଇ ଦଉଛି ତେଣୁ ଏଟା ଷ୍ଟାର ମାରି ରଖିବ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଫ ଟ୍ରେଜେରୀ। ତାପରେ ସେଇ ସିକ୍ସ ରେ DENE benevolent at the rate of love to people। ତାପରେ ଆସିବ ସେଭେନ୍ଥ ରେ କଣ ଫାଦରହୁଡ ତାର କୁଇନ ହେଲା ଭଜିର ଘର। ତାପରେ ଏଇଟ୍ ଏଟା ଷ୍ଟାର ମାରିକି ଲେଖିବ ଟୁ ନର୍ଥ ଆଟ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ ରାଜଗିରି ଲେଖିବନି ରାଜଗୃହ ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିଲା ରାଜଗୃହ ଥିଲା ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିଦିଅ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାଟନା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଖାରବେଳ ବେଳେ ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିଲା ରାଜଗିରିର। ତାପରେ ଲେଖ ଡିଭାଷ୍ଟେଟେଡ ଗୋରଥ ଗିରି ବ୍ରାକେଟ ରେ ଅନ୍ ବରାବର ହିଲ୍ ଅଫ ଗୟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ।
ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରେ ଏକ୍ସାମ ରେ ବରାବର ହିଲ୍ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଅଛି, ଗୟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋଲି ମନେ ରଖିଥିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଚାରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ସେଇ 8 ରେ ହେଲା, 8 ରେ 11 ଟାଣି ଲେଖିଦିଅ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ତେଣୁ ଆକୁ ଡରିକି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଲେଖି ଫିଅର, ତାପରେ 11 ମାରି ଲେଖ ଜବନ ଅଫ ମଥୁରା ଫ୍ଲେଡ ଆୱେ। ତାପରେ ଜବନ ତଳେ 11 ମାରି ଲେଖ, ତା ନାଁଟା ହେଲା ଦିମିତ ଦିମିତ और डेमिट्रस और मिनांदर। जहां पड़ियो मारियो, बाकी मोस्ट प्रोबेबली दिमित पड़ियो। तापर नाइन्थ रे कौन विक्ट्री पैलेस, विक्ट्री तले लेख महाविजय, पैलेस तले लेख प्रासाद। आट द रेट ऑफ केते टका खर्च करी 38 लाख टका। तेणु ये विक्ट्री पैलेस टा कहाँ पर, नॉर्थ ऊपर है, माने राजगिरी पर। प्लस डोनेशन टू ब्राह्मीण, घर कला ना, घर प्रतिष्ठा करी खाया देला भोग। तापर है 10th डायरेक्टेड आर्मी टू नॉर्थ बट नो रिजल्ट। तेणु 11 रे से कौन करियो, एक्सपेडिशन टू साउथ कन्फेडरी, ये कन्फेडरी उपरे स्टार मारो। बेले बेले कन्फेडरी पचारियो साउथ कन्फेडरी, तुम से कन्फ्यूज होते सातवाहन कि नहीं, बुझिल 11 मार नॉट सातवाहन बोली ब्रैकेट रे लिख। जदि एग्जाम रे पचारियो साउथ कन्फेडरी, सेटा सातवाहन नुहे कि डेकान नुहे, साउथ कन्फेडरी किए किए बुझुछ ना नहीं कौन कहूँ बोली, क्या सबुद साउथ साउथ लिखा है कोई गोटे एग्जाम पचार साउथ कन्फेडरी, तुम एग्जाम मार क्वेश्चन न पढ़ी मार दे सातवाहन। बाकी साउथ कन्फेडरी मान है सब मिसिकी, जमी फेडरेशन कन्फेडरेशन फिकी जो कहते फेडरेशन ऑफ कन्फेडरेशन सब मिसिवाटा। चोल पांड्या केरल पुत सत्यपुर्य सत्यपुत लिख दियो सत्य सतपुर्य SATAPURIY। तापरे ताम्र परणी, ताम्र परणी माने ये छोट छोट किंगडम सब मिसी गोटे माने करथिले गोटे माने ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला डायरेक्ट समस्त मिसी के अटैक कला, सेटा कोनदी एक्सपेडिशन टू साउथ कन्फेडरी। थर्ड रे जोटे लिखले कोन लिखले? सत्य SATA पुर्य नहीं सर, सत्यपुर्य। हां ता पूर्वडा केरल पुत केरल स्पेलिंग तापर पुत देखिए तापर लेखो 12 एडी डाइडे बृहस्पति मित्र। ब्रैकेट रहला सुंग, जदि पचारिबे सुंग पचारि पारे, सुंग एंड अंग लिख दियो, दुईटा सारा लिख दियो, दुईटा सारा पचारि पारे को ईयर रे सुंग और अंग को अटैक करथिला। ता तळे लिख दियो एटी कलिंग जिन्ना @ महापद्मानंद।